आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए आरो जोरे बोलुन ना सुबहानाल्लाह। আমার নবী থাকতে আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট কি করে নত করবে, গম আমাদেরকে দুঃখ আমাদেরকে কষ্ট কি করে দেবে আমার নবী থাকতে। কেন আমরা যদি নবীকে মডেল বানাই, যে কোনো কষ্ট আসলেই নবীর দিকে খেয়াল করবেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে যে হ্যাঁ আমার রাসূল তো 3 দিন ক্ষুধার্ত ছিল, আমি না একবেলা খেতে পাইনি, আমি একটু ডাল ভাত খাচ্ছি। আমার নবী তো 3 দিন পাথর বেঁধেছিল পেটে। মনে শান্তি হবে না? হবে না। गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अपना जीना अपना मरना अब तेरी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब तेरी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए। आपके होते हुए আমাদের তো সরকার নবী মুহাম্মদ রাসূল, তাই তো নাকি গো? কে কে বলছেন যে নবী মুহাম্মদ রাসূল আমাদের সরকার? একটু হাত তুলে দেখা। আল্লাহ কবুল করো, আল্লাহ কবুল করো। কিন্তু